जय जगन्नाथ मोर मोटिवेशनल चैनल को आपण माननकु बहुत बहुत स्वागत। बंधुगण, भागवत सार आम जीवन में बहुत महत्व रखे। आमे जदि चिंता बा द्वंद्व अछंती ए भिडियोटी निश्चिंत शुणु शेष पर्यंत। प्रभु श्रीकृष्ण कहिथिबा श्रीमद् भागवत गीता रे जो सबू वार्ता देइथिले सेही वार्ता मु भिडियो माध्यम आपण माननकु जणेबी। आपणकर समस्त दुख कष्ट दूर होई जिवो, चिंतार मुक्ति मिलिबो। जीवन में जदि कोनोसी विषय को नहीं चिंता बा द्वंद्व अछंती तेबे श्रीमद् भागवत गीतार मुख्य उपदेश गुड़िक आपणको निश्चय शांति एवं सठिक मार्ग देखाइब। भागवत गीता हेउछि एक महान ग्रंथ जहाँ श्रीकृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ पूर्वर उपदेश देइथिले। एहा जीवनर सबुठु बड़ सत्य एवं समस्यार समाधान विषय रे कुहे। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को जेउ सार तत्व प्रदान करथिले ताहा निर्मरे अधिक विस्तृत भाव में बुझाई कहिछि। श्रीमद् भागवत गीतार संपूर्ण सारांश भिडियोटी शेष पर्यंत देखा अनुरोध रहिला। चिंतार मुक्ति पाई उपदेश, आत्मा एवं शरीरर प्रकृति, संख्या जोग, सत्य आमे एही शरीर नुहे, आमे हेउछु अविनाशी आत्मा। शरीर केवल एक वस्त्र परे जहाँ समयक्रमे परिवर्तित हुए एवं शेषरे नष्ट हुए। चिंतामुक्त हुअन्तु जेतेबेले कोनोसी व्यक्तिर मृत्यु हुए बा जीवन रे कोनोसी क्षति हुए सेतेबेले चिंता करंतु नहीं, कारण आत्मा नाश हुए नहीं। जीवन एवं मृत्यु केवल एक प्रक्रिया माध्यम, जन्म मृत्युर चक्र। जेपरी मनीष पुराणा वस्त्र त्याग करी नुआ वस्त्र पिंधे सेही भली कर्म एवं कर्तव्य कर्मयोग कर्मण्यवधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात केवल कर्म करिबारे तुमर अधिकार अछि किंतु फलाफल उपरे केबे हेले नुहे। निष्काम कर्म कर, फलर आशा न रखी कर्म करंतु। जेतेबेले आमे फलर चिंता करी काम करू सेतेबेले चिंता और दुख आसी थाए, किंतु जेतेबेले कर्म को केवल कर्तव्य भावी करा जाए सेतेबेले शांति मिली थाए। एहाकू जोग मध्य कुहा जाई थाए। सिद्धि असिद्धि रे समभाव रखिबा, निजर कर्तव्य, छात्र पाई पाठ पढ़िबा, कर्मचारी पाई निष्ठार सह काम करिबा संपादना करंतु एवं फलाफल भगवान को ऊपर छाड़ी दियंतु। ध्यान एवं मनर नियंत्रण, मन ही बंधु मन ही शत्रु। भगवान कहती मन बहुत चंचल किंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा एहाको नियंत्रण करा जाई परिबो। चिंतार मूल चिंता हेउछि नियंत्रित मनर फल, अनियंत्रित मनर फल। जेतेबेले मन नियंत्रित हुए सेतेबेले चिंता आपे आपे दूर हुए। शांतिर मार्ग ध्यान माध्यम रे मन को स्थिर करंतु। निजर मन को निजर बंधु करंतु, जहा द्वारा जीवनर सबुठु बड़ चिंता दूर हेबो। भगवान ठारे संपूर्ण समर्पण भक्ति जोग परम सत्य सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सबु प्रकारर कर्म धर्म एवं चिंता त्याग करी केवल मोर भगवानकर शरण निय। चिंतार अंतिम समाधान हेउछि जेतेबेले आपण निजर समस्त दुख समस्या भय एवं चिंता भगवान को पादरे समर्पण कर दियंती, सेतेबेले आपण संपूर्ण चिंता मुक्त हुअंती। कारण एही मुहूर्तरु आपणक समस्त दायित्व भगवान ग्रहण करि नियंती। विश्वास रखंतु, ईश्वर सबुबेले आपणक सहित अछंती एवं सबुकिछि सठिक हेब। एही विश्वास ही मन को शांति दिए। ज्ञानर प्रवाह त्रिगुण सत्व रज तम। मनीषर मन तीनोटी गुण द्वारा नियंत्रित हुए। चिंता दुख क्रोध रज और तम गुणर फल निजकु सत्व गुण रे स्थापित करिबा पाई भल कर्म, सकारात्मक चिंताधारा एवं निरंतर ध्यान आवश्यक।
ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ବାଣୀ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସଂସାରର ନିୟମ। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ ଏବଂ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କାଲି ଥିବ। ତୁମର କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମେ କ'ଣ ହରାଇଛ ଯେ କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଥିଲ ଯେ ତୁମର ଚାଲିଗଲା? ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ତାହା ଏଠାରୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ସନ୍ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯିଏ ସର୍ବଦା ସନ୍ଦେହରେ ରହେ ସେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଭୟ କର ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷରୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସାହସ ସହ କର୍ମ କରେ ସେ କେବେ ପରାସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କର। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଭାବନା ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ନିଜେ କର, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ତୁମେ ହିଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ୍ରୋଧଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। କ୍ରୋଧ ମୋହକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ମୋହ ସ୍ମୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଲେ ମଣିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସମତାରେ ରୁହ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ମାନ ଅପମାନକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖ। ଯିଏ କାହାକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କାମନା କରେ, ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଅଧର୍ମର ରକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ଗ୍ଳାନି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଅବତାର ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ତଥା ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲ। ଭଗବଦ ଗୀତା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଫଳାଫଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ମନରେ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶଟି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ମନରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ମୋଟିଭେସନାଲ ବାଣୀ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।